ओके, आज तुमची पॉलिटिकल अफेअर्सची मीटिंग झाली, सो कितें डिस्कस तुम्ही अटेंड केल्या मिटिंग केलें जे काँग्रेसांचे जे कुफसांव चल्ला ते डिस्कस केल्या सगळ्यांनी डिस्कस केला आणि आमच्या पक्षान की वी हॅव टू हिट द स्ट्रीट्स म्हणल्यार हे सगळें एअर कंडिशन कॅबिनान बसूनच राजकारण जावचें ना, रस्त्यार वचचें पडटलें आनी बेगीन वचचें पडटलें गव्हर्मेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट एंड टू टेक अवर पार्टी फॉरवर्ड. गिरीश बीन तुमचे कडेन उलयल्लो, कित्याक गिरीशाक जेन्ना काल विचारलें त्यांनी म्हटलां की तुमकां तेणी एक दुसऱ्या नंबरार तुमच्या प्रायव्हेट नंबरार बीन मेसेज केला आसतली. PAC जाल्या तांणी जे डिसिजन घेतलां ते अनावन्स करतले. ते सोडून हांव म्हजें पर्सनल हें तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका दुसऱ्या नंबराचेर धाडला हें जालां तें जालां तें कितें तें तुमकां सगळ्यांक एक्सपोज जालां काय उरलां कितें, पूण म्हाका इनवायट केलो ना हो इशू न्ही, म्हाका मेसेज आयली ना हो इशू न्ही. इशू व्हडलो आहा, इशू आहा पर्याय तयार करप आनी तितली मॅच्युरिटी आसपाक जाय. म्हाका त्या दिसा खरोच हांव घरा आहा, खरीच मिटींग आसा म्हूण खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना तुमी फोन केलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की मिटींग आसा म्हणून. सो ताजे खातीर म्हजें रिएक्शन जालें, पूण म्हाका आतां हांवें तें सोडलां आनी हांव पक्ष सांगता ते भशेन हांव वतलों. सो आय एम द इशू इज नॉट अबाउट getting the invitation, not getting the invitation, sending the SMS. These are not issues. This is too petty. And I don't want to get involved in anything petty. But the general thing is, when you have cheated people of Goa twice, people are looking at doubt that you may be making a hat-trick. आणि ते हॅट्रिक जावपाक जायना जाल्यार आमचो पक्ष रस्त्यार वचून इंडिपेंडंटली फुडें वचचो पडटलो आनी तें आमी करतले. सध्या तुम्ही ऑनलाईन बट अजूनही हे आसा तुम्ही म्हणटा सांगा तितल्याच फॉर्म ऑन वॉट असेंब्लीन असेंब्लीन हांव ऑपोजिशनान जावं न्ही, हांव रुलींग जावचो.